Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u ovom videu prikazat ću vam po vašem zahtjevu kako se pravilno započinje oranje. Samo oranje deli se na dve osnovne vrste, a to je po vrsti pluga. Znači imamo oranje obrtačima i oranje plugovima ravnjacima. Ja ću vam i za jedno i za drugo objasniti i teoretski, prikazat ću vam kako se pravilno započinje oranje plugom obrtačem, plugovima ravnjacima ću vam objasniti kako se započinje oranje teoriju samo. Znači evo sad ćemo ovdje pokazati, ova njiva je, nemamo razor ni sa jedne strane, znači također što se tiče oranja plugovima ravnjacima, tu imamo oranje na slog i na razor. Sad ću vam pokazati ovdje komšija, on je orao sa plugom ravnjakom i to vam se zove sada oranje na razor. Oranje na razor vam je kada nabacite i na levog i na desnog komšiju i dobijete na sredini razor ili ovaj kako hoćete kanal. To naravno neki pokušavaju da zatrpaju, evo on je to malo pokušao da zatrpa i na proleće će tu uraditi vjerovatno spremačem i uspeće koliko toliko da ga još zatrpa, da ne bi imao veliku rupu. Pravilno oranje plugovima ravnjacima bi bilo da sljedeće godine on ore na slog. To znači da na sredinu krene da nabacuje da bi dobio do komšija razore. To je neka osnova što se tiče samog oranja. Što se tiče oranja plugovima obrtačima, tu je malo drugačija situacija. Znači tu se započinje oranje po preporuci je najbolje ako imate sa leve ili sa desne strane već neki razor od komšije. Znači tu onda ne morate otvarati brazdu, ali pokazat ću vam sada šta je otvaranje brazde, pošto je ovdje slučaj da nemamo razor ni sa jedne strane komšije. I također postoji mogućnost kod oba pluga, to jest kod oba vrste oranja, da se postavi poprečna ova brazda koja vam služi da bi vam od početka bila jednaka dubina oranja. Poprečna brazda se postavlja znači na uzglavnice i gornju i donju, a sada ćemo to pokazati i pokazat ću vam otvaranje brazde. Evo sad ćemo prvo započeti s ovom puštanjem ove poprečne brazde, znači na uzglavnici. Ja inače to ne podnosim, bravo da vam kažem, to jeste neki školski se to radi, međutim ja to ne volim zato što me nervira kada na vratinama štrucne, ja se zablesim. A inače i nemam potrebu za tim, zato što imam hidraulični toplink, samim tim mogu da skratim ovu toplink i time zabodem plug pravilno na početku svake brazde, kako kažem, svakog prohoda. Da, također ta poprečna brazda se radi plitko, to nemojte duboko praviti, nema potrebe. Znači to se plitko uradi samo da se zabode na vreme plug. Naravno ne možete baš jako plitko, morate približno da bi mogao plug da krene kako smo rekli, da bi ispunila svoju normu, a to je da bude jednaka dubina početka oranja. To bi bilo to što se tiče ove poprečne brazde na uzglavnici. Sada ćemo da otvorimo do onog komšije brazdu i to ću da vam prikažem kako izgleda. Pošto sada sa ove strane nemamo nikakav razor do komšije, nemamo nikakvu rupu, mi ćemo sada otvoriti brazdu zato što je poenta da sve bude orano. Sada to je ono što vam ja pričam, ja nekada ne radim pravilno i kada je sada komšije postoji mali razor, ja ne otvaram brazdu, nego dođem i nabacim čisto da ne gubim jedan prohod, jer tako večito sam u žurbi. Znači to nije pravilno, pravilno je da se otvori brazda, sad ću vam to pokazati. To također radimo plitko, znači plitko otvaramo brazdu da bismo mogli da vratimo nazad i da bi nam sva zemlja bila uzorana. Pali sad ovdje ovo.
Evo sad vidite kako se otvara brazda, znači idete dokle je vaše, pošto je ovdje na pumi koliko gazim toliko orem, gazim do komšije koliko treba, izoravam, otvaram brazdu, to jest ne izoravam, otvaram brazdu i tako se pravilno započinje oranje do komšije sa plugom obrtačem. Naravno, to još nisam vam rekao, znači kada otvarate brazdu, vozite polako, znači tu se ne juri zato da ne biste previše daleko bacali zemlju, jer ćete poslije imati problem da zatrpate svoj ovaj razor koji otvarate. Znate i sami da oranje kao osnovna i nekada neizbežna operacija polako izumire, sve se manje ore u svijetu i kod nas je počelo lagano da se izbacuje oranje, prešlo se na neke druge redukovane sisteme obrade, no-till, strip-till i tako dalje, tako da neću tu mnogo toga biti vrijeme, hoću dalje da vam objasnim, znači sljedeću podelu oranje. Sljedeća podela oranje je na kombinovano oranje, to je ovo što sam vam pričao plugovima ravnjacima, znači kad se ore jedne godine na slog, jedne godine na razor. Također postoji oranje na figurno oranje, to vam je oranje gdje se ore s plugovima ravnjacima također, ali njive koje su nepravilnog oblika i na kraju naravno imamo ovo glatko oranje, to je oranje sa plugovima obrtačima gdje nam je njiva uglavnom ravna, imamo samo jedan razor i to je oranje se pokazalo kao najbolje i najisplativije. Može. Sada kada smo izvukli, evo pokazat će vam Mika, znači ovu otvorili smo u stvari do komšije prvu brazdu, prvi prohod, sada krećemo sa zatrpavanjem i u stvari sada praktički počinjemo s oranjem. Također ovdje, pošto imamo sad, evo možete pokaži Miko, izvukli smo na navigaciju, smo uzeli 4 tačke, to jest od ovog geometra, tako da smo ovdje ustanovili da nam je komšija ušao neki 13 metara dužinski i sad ćemo to naravno također ispraviti. Što se tiče poprečne linije sa ove strane, neću da je pravim, iako sam vam rekao da je to pravilno, ne mogu dve da imam poprečne linije, ako 2 puta budem štruckao dok bude morao, to neće se dobro završiti. Znači krećemo sad ovdje, također idemo polako, ali sada ovdje idemo dublje. Znači ovdje dublje oremo. Znači ovdje se ore na normalnu dubinu. Zatrpavamo sada ovo što smo otvorili brazdu. Sad Miko pokaži ovdje nazad kako to izgleda. I sada nemamo neuzoranog zemljišta, znači svaki santimetar površine će biti uzoran i pređen plugom, što je bitno da bi se pravilno započelo oranje. Što se samog oranja plugovima obrtačima tiče, neću tu mnogo da objašnjavam, to je vrlo jednostavno, znači krenete s jednog kraja, završavate na drugom, nema nikakve filozofije, ako postavite ovu poprečnu brazdu, znači sve je urađeno školski, a što se tiče oranja plugovima ravnjacima, tu postoji nekoliko caka, pa htio bih da vam ih objasnim. Prvo, kada se dođe sa malim traktorom, to jest malim zahvatom pluga na veliku njivu, znači njiva se prvo deli na zagone, to da znate. Znači ne možete orati njivu koja je široka prije 200 metara sa jednim razorom. Znači to je besmisleno, to je znači da krenete od sredine pa da širite. Jako ćete puno vremena izgubiti i to oranje onda nije isplativo, tako da se njiva deli na zagone i zagoni su obično od 15 do 25 krugova ili od 30 do 50 prohoda. Znači i svaki taj zagon naravno ponovo izvlačite razor. Što se samog još oranja tiče, dodao bih uopšteno da vam je najbitniji predzadnji prohod. Znači u predzadnjem prohodu se pripremate za izoravanje njive, za izvlačenje pravca, za izvlačenje granice do komšije, do međe ili na sredini njive, tako da nam je taj predzadnji prohod najbitniji. Sa onim zadnjim prohodom nema šanse da ispravite greške koje ste ranije napravili. Sada smo evo završili prvu brazdu, to možete vidjeti i na ovom snimku dronom i sad Miko snimi iza da vidite dokle se izlazi. Znači izlazi se tačno da izađe zadnja brazda na kraj ove poprečne brazde i to je što se tiče početka. I tako bi trebalo svaku brazdu da izlazite i tako treba da ulazite u brazdu. Znači to je
cijela mudrost i cijela poenta ove poprečne linije, kao poprečne brazde. Kao što sad možete vidjeti, ovdje je sada urađeno dobro i vidite da je do kraja izorana ista dubina. Sad samo ovdje mali problem predstavlja što sam ja se zablesio pa sam okrenuo kompletan plug na putu i tu je malo zemlje ispalo. Znači to nemojte da radite, to sve treba da namestite da se okreće plug na vašoj njivi, da zemlja tu ispada, ali pošto sad ja ovdje snimam, gledam gdje je dron, malo sam tu sad zabrljao i Miko snimio ovdje ovo što je bitno. Znači, sada ponovo tako, na isti način započinjemo sljedeću brazdu. I to je cijela mudrost što se tiče samog oranja. Evo, kada smo podesili, možete vidjeti tamo gore, dobili smo pravilan početak brazde i samog oranja. Evo, to je sad to. Sada ide sve jednostavno, brzinu ovdje možete vidjeti. Idemo 11. brzinom, pokazuje 9,3 km/h, međutim, šta je interesantno, sada ovdje možete vidjeti kolika je stvarna brzina, oko 8 km, evo čak i pada ispod 8 zbog proklizavanja, tako da tek kada se izmeri navigacijom, to je satelitski, vidite koliko je samo proklizavanje i gubici pri oranju. Pošto dosta vas pita zašto plug obrtač, koje su njegove prednosti, dovoljno je to da vam kažem da je plug obrtač izmišljen radi smanjenja gubljenja tog vremena vozanja od brazde do brazde i pravljenja tih zagona. Znači tu se štedi vreme i gorivo. Što se tiče još velikih grešaka koje ljudi prave, neću mnogo da vas davim što se tiče plugova ravnjaka, to je kada oru stalno isto, znači stalno na razor ili stalno na slog. Znači kada se ore stalno na slog, to se pravi na sredini njive breg, a kada se ore stalno razor, na sredini njive se pravi kao kanal, jezero ili šta već i mi se s tim zezamo, to ime i kod nas se dešava. Tako da to treba strogo izbjegavati i orati po nekim pravilima. Mika će nastaviti da ore, evo ga, on je tu s nama, vidjeli ste na početku. Ovo je sad posle sve jednostavno, kada je sve podešeno, plug uriban, posle ide vrlo lako oranje, evo kao što možete vidjeti, ja sam tu sad relativno uhvatio i dobar pravac. Vidite ovu poprečnu brazdu, znači sve smo uradili školski, tamo na onom kraju nema brazde i sada oranje može malo dete da radi kada je sve započeto kako treba. Naravno ostaje na kraju izoravanje, što je također bitno, možda još bitnije da se ne zabrlja. To ću vam snimiti u nekom drugom klipu kad bude bilo vremena i kad bude mogućnosti, kad budu dozvolili vremenski uslovi. Vidite, sad pada ova susnežica, pa nije nešto za snimanje. Uglavnom, nadam se da vam je bio koristan i zanimljiv klip. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!